tayo. Saan ko nga ruden abayaken? Inagpatakdiren, the woman of the hour. The woman to inspire us all tonight as we celebrate our 2024 Barangay Fiesta. The Honorable Sangguniang Bayan Member, Mary Ann J. Ruiz Abad Damaso. Ma'am. Thank you very much, ma'am. Her Majesty Queen, Angel Red First, and her Royal Court, Her Majesty Queen 2023, iti ama, iti barangay tayo, na lumakita, iti ama, iti barangay, at malaglagip ko, na iti ayatek, agayem, ken misa pa'y na ama, iti Tata Policarpo Bolicol, katawan sa Bali, kudigan ni Apo Punong Barangay, Edison Bolibol, Apo, Sangguniang Barangay Members, ni Ma'am Julie Arellano, Ma'am Reyna Bisonaho, ni Sir Marvin Caliedo, Honorable Alma Malisa, Honorable Marlon Dumanglag, Honorable Adriano Mali, Honorable Ademar Rivera, and of course, the Barangay Secretariat tayo, ni Ma'am Maria Carmen Canal, Barangay Treasurer, ni Ma'am Katrina Dipon Bolibol, SK Chairman, Honorable Joseph Andro Balon, Apo na Barangay Tanods, Apo na Dumon, Apo na BHW, and of course, na hindi kakabsat ko, no Women's Club, Presidente na Apo, at ni Mrs. Visitasyon Umanglag. Apo nga Balikbayanes, Nana, nagito'y nanas ko, nagigayam ni nanang ko. Tata, Apo, na ubi, hindi nga duma-duma nga purok. Thank you, Apo Kapitan, sa uakon. Kat mag-enjoy ak natin na ikuyan. Saksapay amod alang ibagakon. Talamin, dagito'y presentasyon nyo, nakapin-pintas unay-unay. Apo, ka-daycare, katang kayo amin, kay Ayatek, kataga-barangay 8, San Antonio, Happy Fiesta, kata kayo amin Apo. Amok, katinay sa nakararagsakan ng okasyon ti barangay tayo, kati barangay fiesta. At una iti aktibidades ti barangay tayo. At nagiti parada, dance parade, na dapat tatayo amin kat agsala. Patita kayo nga hanggang mo agsala, kasapulan ka agsala, alkadi. Siyempre, iruwaryo met nagiti napipintas na bago yung uri agang amon ng pen-pen. Amok, na mamisumet, nagita lipstick. Na iruwaryo met nagita lipstick yung agre-reden. Amuyo Apo, no barangay fiesta, adamet nagiti basketball, volleyball, na duma-duma nga games. Kat nakita, adan sapay di ay ayam yung agawan ti baboy. And maragsakan ng mga kita-tika kasday. And of course, sa aktividades pa, iti pinagkesta tayo kat iti parada. Iti basketball, volleyball, kat maragsakan tayo unay. Di may sa aktividades, iti pinagkesta kat gabi iti paborito. Lumapal ka di may sa pagkestaan, adu ti agas asok. So akong binaran lang bet aapo na ating pamakan. Because this is one way of showing your blessings, of sharing your blessings from the Lord. But may I ask you, Apo, na taga-barangay San Antonio,
What is the true essence of Barangay Fiesta? Apay kadi apo kasi celebraran tayo takta nga rabi detoy pinagfiesta tayo. Anyone? Any volunteer? Yes, ma'am. Thanksgiving, pinagyaman. Very good. Pera o ba yun? Pera. May pera ba yun? Bongga. Apay kadi apo nga sa celebraran tayo pinagfiesta. Anak kadi apo iti kapuna no apo itatta nga rabi ken sino ise-celebraran tayo apo? Yes, manang ko. Yes? To honor our patron saint, Saint Anthony de Padua. Okay, thank you very much, Manang. Pero ba yun? Pareho! May pera ka po. Pera ko ba? Yes, it is true. The reason why we are celebrating our Barangay Fiesta tonight is in honor of our patron saint, San Antonio de Padua. Apo nga taga-barangay 8 San Antonio de Padua, regardless of our religion, ang mutayo nga adda mesa nga nasagrado nga lalaki nga gwalwalo kada kayo di amin nga dawaton tayo kani Apo Diyos. Let me give you a brief story about Saint Anthony of Padua. Ni Apo San Antonio de Padua kethaan na Italyano. He was born in Lisbon, Portugal. Ni Apo San Antonio de Padua kethaan nga nagan. That is not his original name. Diputputno nga nagan ni San Antonio ket anyone? FPJ. Sino? FPJ. First name. Sino? Manang? Very good. That is true. The original name and the real name of San Antonio de Padua is Fernando. Sinukatan na laing apo inagad na Fernando to San Antonio because he became a friar. Kati apo San Antonio de Padua, isunakat pa'y kadwa nga kakaaliswan na naproklama nga santo. After his death, after 11 months and 7 days apo, nagbalik isuna nga santo because of the different na milagro na napasama kitibiyag ni sa nga tao. Kaya dumad-dumad nga tao. Ni Apo San Antonio de Padua, he is the patron of the lost. No, adama lang mapungaw na gamit yung Apo. Kumanarap kayo ng Apo San Antonio. Kat pasarakan yung tumendahit din mapungaw. Ni Apo San Antonio, isuna patron sa mga nawawala o sa mga iniwan. Kayo anyo kaliang mo di Zay. Apo San Antonio is the saint of the world na Apo ni San Antonio ang buong iti intero galubong. You are very blessed, Apo nga taga San Antonio de Padua, because if you ask any intercession kanina lalo kung naghahanap kayo ng forever, tumawag kayo kay Apo San Antonio. Because he is a patron mga mareng para looking kayo for the right one. Di para asawa yung for the right husband or a right wife. Let me share to you Apo nga taga San Antonio my guiding principles. It's because good and happy people plus good governance and honest leadership is equal to quiet, peaceful, and more developed community or barangay. Kat Apo, taga-barangay San Antonio, my first guiding principle, which I learned from my mother,
First, you have to consider each day your last day. Kat apo nga kakabaranggayan San Antonio, panunutin nyo nga deti nga aldaw will be your last day. So ano nga rin ubrae mo yung last day mo detoy? You have to be at your best. You have to be at your best. Sa ubrae nyo pa amin. Kabalan nyo nga ubrayo. Siya, akas ina, before I left home, imbaga, kanikian na kon, I love you kanyana. Because Jack amo, no anak papasamak to kanya, no makasubyak pa lang gano'n saan, so that I won't regret this for the rest of my life. Siya, akas anak, ninanang ko, uray ibagayong anak pamilya ko, but still, until today, kat agpakpakada akpay laing kananang ko. Every day of my life, mamin ano kay bagalang kananang ko nga I love you na takananang. Because amoyo met, nukasano met ipinagayat, ipinmesa kahinan. Siya, mesa nga public servant, na inay-ayat yo, nga intendyo at oportunidad kanya, ang aramidek apo aming nga kabelak, nga bali, nga public servant kada kayo, to be the servant of all Sarateños. Amin-amin apo, nga babalin ko nga maited, nga tulong kada kayo, ket ited ko kada kayo. Kadyak tumanen amol, kaanon tumanen deti ka oportunidad, nga maited tuman kanyak ka apo Diyos, ket kada kayo maited kanya. My second guiding principle is to buya kayo ikukumenon. Ibang bagada, thank you. Hantay kumamit lang lipagan apo, ng Diyos tag-ina, nagigititak tao, na nagsakripisyo, kanang nangted ititulong kata kayo. Haan nga narigan ng magibaga, thank you, ipinagyaman apo. Isungarod, deto'y nakapinpintas ka programa, deto'y nakapinpintas ka barangay fiesta, iti barangay San Antonio. Thank you very much, Apo Kapitan. Thank you very much, Apo Barangay Council. Thank you very much for all the organizing committees and of course, all the barangay mates. Thank you very much. Nakapinpintas unay. Deto'y pinagpesta di barangay San Antonio. Kati may kadwapay nga dapat hantay kumamit ang laing lipating ibaga. Amok nga narigat di mga iti fried chicken. Narigat na tilmunin iti fried. Amok deta. But then if you wanted to have a peace of mind, a peace of heart, kami ka na narigat di amang ibaga, iti sorry. Because we are never been perfect. We are never perfect, Apo. We always make mistakes. So, Apo, hantay kumamit lang na rigatin niya mag-ibagamit na yung resort. There is no perfect leadership. There is no perfect governance. Isumaron Apo, na naman ang tinagputurangan ni, na magkikita ka na kayo, pasensyaan kayo Apo. But I know, you are always there na mag-ibagamit ng kanyami no anaman lang din sinagkakamalian ni. Taki amok, nagiging pagkakamali ni would be a lesson for us so that hantay malin kumugrahin no anaman lang sinagkakamalian kayo. Of course, lastly, we have to put God first, itinagbiag tayo. Kaya ako Diyos kumaako, kaya nagbalik kumamit tayo, isentro, itinagbiag tayo. We should put God first in whatever we do, and whatever we think, and whatever man ibang panununan kayo ako. Tali Apo Diyos, isunan ako isentro, iti pinagbiag kay amin ako. No anda, nagbibigay yung principles kayo, no anda, iti unity, no anda, iti pinagdadayat, iti kabarangayan, kung no anda, honest governance, kaya no anda, nakapintintas ng good leadership. I'm very sure, Apo, na iti barangay kayo will be a peaceful, quiet, kaya pas-pas-pas, ipinagturas, iti barangay kayo na barangay San Antonio. Kasabay ko Apo nga taga-barangay San Antonio, dito pinagtitimpuyog yo, itakta nga barangay fiesta,
nagkikimpuyo, at kumamit na iti pinag-iingayan, takto na paspas-as, iti pinagturas, iti barangay tayo. Akas ti kinanayon ni mother ko, ni Atty. Corazon J. Ruiz Abad, sarap one town, one people, and united and indivisible towards its total development. Rita nun kayo, ang biyag iti-ili tayo masarap, ang biyag iti barangay San Antonio, ang biyag tatay amin ako. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Mary Ann Ruiz Abad Damaso, for that very inspiring, for sharing with us words of inspiration, encouragement, and Abad Damaso. And of course,